टिकावली एमसीएस कॉलेज ना सहित संभावना को सक्रिय करुथिबा एक कॉलेज उभय साइंस एवं आर्ट्स रे यह आगो को बढ़ुछि। नूतन भाव में दायित्व नहीं भाई को आम बर्तमान भेटुछु कथा दीपद प्रथमे कथा 2026 जो वर्तमान आउ दि दिन पर आसूची 80तम जो आमर फ्रीडम डे से दिवस पई एमसीएस कॉलेज किपरि प्रस्तुत रही आ सारंकर दायित्व नेला परे ए कॉलेजर काया एवं ए कॉलेजर स्वरूप किपरि भाव में वृद्धि करेंगे शैक्षिक सहित विभिन्न दिग को किपरि आलोकपात करेंगे तापर आलोचना करवा खूब कम समय भितर परिचय सहित। सर आप ना सर? मो ना निरंजन पांड्या। आज्ञा मो उदयगिरी कॉलेज रु आज्ञा सरकार जो प्रमोशन रे मो आइछि आज्ञा एठी प्रिंसिपल भाव में योगदान करिछि 20/7/2026 रे। आज्ञा आपण माने जो पचारुथिले एबे आज्ञा जे 80तम स्वाधीनता दिवसर जो प्रस्तुति पर्व उपरे आज्ञा आम महाविद्यालय तरफ अति सुंदर भाव में प्रस्तुति चली आमर एनएसएस तापरे आमर रेड क्रॉस एवं आमर विभिन्न सांस्कृतिक विभाग तरफ जो विभिन्न प्रतियोगिता सबू सरिलानी आमे से दिन कृति छात्र छात्री माननकु पुरस्कृत करिवु एवं आज मध्य एक शोभा यात्रार त्रिरंगा कार्यक्रम रही छात्र छात्री माने मिलित भाव में समाने बस्ती टिकावली बस्ती परिक्रमा करिवे एवं हर घर तिरंगा वार्ता समस्त जनसाधारण को जनइबे निश्चित भाव में। शुणिपारे संक्षेप प्रिंसिपालिटी जहाँ आम कहूँ पूरा प्रिंसिपालनेस तेणु से ही चेयर जे भी बसंती से प्रकार प्रभाव को अंचल एवं शैक्षिक परिवेश पकईबार जो प्रभाव एवं निश्चित भाव में रही आम अनुमान करूँ। सांग पाखे शुणिलु आम जे 80तम इंडिपेंडेंस डे को श्रृंखलित करने सहित किपरि जो प्रोग्राम रही सरकार चिठी रही किपरि लोकाभिमुख करा एमसीएस कॉलेज जो प्रभाव आगामी दिन में आहरी किपरि जारी से विषय तथ्य रखुले। सर बर्तमान आम देखलु जो बर्तमान साइंस कॉलेज भाव में द्वितीय साइंस कॉलेज भाव में ना नहीं एमसीएस कॉलेज विशेषतः बर्तमान अगस्ट मास आसला जो एग्जाम जो एडमिशन प्रोसेस एवं क्लास केमिति कौन आरंभ है केते परसेंट बर्तमान क्लास कलानी ता विषय कौन मतामत रखिए टे? देखंतु एबे तो हमर एडमिशन प्रक्रिया चली नाही आज्ञा तथापि आम अध्यापक अध्यापिका माने अति आंतरिकतार सह निष्ठापर भाव में शिक्षादान बजाय रखिछंती एवं आमर छात्र छात्री माने निश्चित भाव में क्लास करुछंती एवं विभिन्न यह सहित विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रही से मध्य अंशग्रहण करुछंती। खेल दृष्टि को आम आखि आगे रखी आम छात्र छात्री माने किभली भाव में खेल आगरे रहिबे से दिगरे मध्य प्रयास जारी रखुछु। शुणिपारे संक्षेप केवल पाठ नुहे बौद्धिक शारीरिक मानसिक एपरी अनेक दिग को विकसित करने अध्यक्ष आंतरिकता रही आम जहाँ बर्तमान बुझीपारुछु जे वास्तविक एमसीएस कॉलेज कंधमाल जिलार 12टी ब्लॉक भितर टिकावली ब्लॉक रे एक सुनाम अर्जन करछि साइंस एवं आर्ट्स क्षेत्र में प्रति वर्ष 100 एससी एसटी पिला एठी पाठ पढ़ाती। सर एससी एसटी पिला मानकर शैक्षिक प्रक्रिया आपन तो दीर्घ दिन रे अछंती उदयगिरी कॉलेज रे थिले बर्तमान आदिवासी आउ हरिजन भाई भणी मानकर ए जो लर्निंग प्रोसेस उपरे कोन आपन अनुभव करछंती आउ तांको पय कोन स्पेशल ऑपरेशन रहबो आपन तरफ? देखंतु आदिवासी एवं हरिजन वर्गर जो आमर छात्र छात्री माने अछंती सेमानंकु मध्य स्वतंत्र भाव में आमे दृष्टि देइजु एवं सेमानंकर सर्वांगीण विकास केमिति भाव में हेबो सेमाने केवल शिक्षा क्षेत्र में केवल भाव में आगेबे ता नुहे यह व्यतीत आमर व्यावहारिक जीवन रे किभली भाव में सेमानंकर सुधार आसीबो से दिगरे मध्य प्रयास जारी रही। शुणी पारे जे एससी एसटी वर्गर भाई भणी मानकर उन्नति जतपर चेष्टा करेंगे
ସାର୍ ବିଶେଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ କିପରି ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ଯେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ଆମେ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତାମତ ରଖିବେ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାନିଂରେ? ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଫଳ ଭାବରେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଶୁଣିପାରିଲେ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରନେସ୍ ବା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିତରକୁ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର କେମିତି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିବେ ତାର ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ଥାଏ ଅନେକ ସମାଧାନ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବୋଧେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଦିଗ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସମାଧାନ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କିପରି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବାସ୍ତବିକ ଏମ୍ସିଏସ୍ କଲେଜର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିବ। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଲେଜକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭିର ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ଆମକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆଲାଉ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭିତରେ ବିକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। 5 ମିନିଟ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏମ୍ସିଏସ୍ କଲେଜର ଯେଉଁ କାୟା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସାଙ୍ଗର ସହିତ ଏ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ସହିତ ସାର୍ଥକତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।